खेलुछे बुगलिया मोरा साथी बिमु तोर मोरा संभाली हबन तो ओपा भाई की डाकी ये गाँव रे गोटाए मीटिंग ही बसे हिरे सही गोटे भाष तुम चलैच कौन है मु बर्तमान तो पिलार माँ हवा को जाऊँ अरे छोट कथा नहीं तुम व्यस्त हो गले चलो जहाँ भी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता प्रत्येक नारी परवर्ती रूप हूँ मातृत्व अजय अजय अरे जाइन ताले जीव से मु माँ ठाकुराणी मंदिर तुम पे सिंदूर नहीं आछी तू बगलिया मोरा साथी बिमु तोर मोरा अजू अरे ट्रेन समय गलानी तेरे बाबू को भाउज संगे गपिया सरीबनी ए अर्चना अर्चना अरे का ट्रेन टाइम हो गलानी परा ओहो कोन हैला काई गोटे एते बडा पार्टी करछ मोटी के सुने हये अच्छा तमे कोन मो अजू कथा जानि न ना जानि छ नै म तंको पतो छिबो ताको कहू हेटी मो संगरे मोर खाई सारी मोर ए पणत कान रे मोहन पछले तार परा पेट पुरे ना आ मो खाइबा थाली पाखे न बसिले तो आखि की परा निद आसे ना आज से मते छाड़ी दे चली जीव तो एकोटिया सठरे से केमिति रहिबो सेति की बड़ मोर ए पणत कान धरी से भाभी भाभी एमती कांदुछि जे कांदुछि हां भाई तमर को छाड़ी मु केमिति रहिबी मु खाली सेही कथा भाबुची अरे अजू तू जमा व्यस्त हल
এই চাকরিরে জয়েন করিগলা পরে তো মন বদଳି ଯିବନି। আরে সেତେବେଳେ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି ରେ। ଅଜୁ ଆ ତମେ ଠେଲ କାହିଁକି ଯାଅ ଆଟା ଦିନ ଯୋଉ ନେଇଯିବ ଗଲ ଆଟା ଦିନ କି ବାହାରି ପଡ। ଆମ ବିକୁ ଯିବ ନା ବିକୁବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆହା ମୁଆ ଡାନ୍ସ ଅଜୁ ଏ କଣ ଅଜୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଢେଲାଟା ବାଜିଗଲା। ହେଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆମ୍ବତୋଟାରେ କକେଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଢେଲାଟା ଆସି ବାଜିଲା। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା କକେଇ? ହଁ ହଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ। ନା ନା ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ମିଛ? ଆରେ କ'ଣ ମିଛ? ମିଛ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କକେଇ କୋଉଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ହଁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି? ହଁ କହୁନ। ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା। ସେ କଥା ମୁଁ କଥା। ଜାଣିଛି। ଆରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହୁନୁ? କହିବି? ହଁ କହୁନୁ। ବୁଝିଲି ବୋଉ, ସେଦିନ ନା କକେଇ ଜଣେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଗପିଲେ ଯେ ଗପିଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁମା ବି ଦେଲେ। ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବେ କହିଲାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଅଜୁ ବିକୁ ଯାହା କହୁଛି ଏ ସବୁ କଥା କ'ଣ ସତ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଏ ଏ ଏ, ଅଜୁ ଅଜୁ ଆରେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ। ବିକୁର ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ, ତମେ ଯାଅ। ଡେରି କରିବନି ଜମା। ହଁ, ଆସ, ଆସ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କଥାଟାକୁ ଫାଙ୍କୁଥିଲି। କ'ଣ? ଅଳସୀ ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଯେ ଓ ନାଟା ତାହେଲେ ଅଳସୀ। ଭାଉଜ ତମ କଥାରେ ନା ଜମାରୁ ପାରି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମତେ ଭୁଲିଯିବନି ଭାଉଜ। ଏ ବାବା तुम पाद धूली चंदन तुम्हारी देखिले तुमको दियो जाने हम पाई मंदिर तुम्हें चलती ठाकुर हम पाई मंदिर तुम्हें चलती ठाकुर रही अतुट बंधन 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 আমনি বন্ধন 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 আমনি বন্ধন 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 আমনি বন্ধন। তোর যে রাখি মোর দরকার নাই। গাঁ দাঁড়ারে ওড়ুয়া মিশ্র মতো ডাকি ডাকি যা ସବୁ ପାଉଛି ଏ କଥା ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଲ୍ଲାଉଛୁ ଶୁଣେ? ଏଠୁ ଫେରି ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଆରେ ତମ ଝିଅର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଉ ବାଟ ଚାଲି ହଉନି। ଆରେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲୁ, ତୋ ମା ମରିଗଲା, ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ଜନବନ୍ଧୁ ଦେଖି ତୋତେ କଥା କହ ଶିଖେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତି କଣଟା ଅଧିକ କରି ପକେଇଲା? ଯୋଉ ଅପା ନ ଖାଇ ନପି ଘର ଘର ବିଲୁ ଟିଉସନ କରି ସାରା ରାତି ଅନୁଜା କାଟିଛି, ସେଇ ଅପା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରୁ ଜୀବଟା କାହିଁ ଛିଡ଼ିଗଲାନି କହିଲ? ହିରେ ହନେଇଲ ହିରେ ଧୁନା ମିଶ୍ରେ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ କାନରେ ପୁରେଇଲଣି ତ? ହିରେ କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ନଈ ମଝିରେ ଘର କଲାଣି, ଏଠି ବୋପା ପୁଅକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛି। ଭାଗବତ
ହେଲେ ଦୁନ ମିଶ୍ରେ ତମ ଝିଅ ଅଳସୀ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ମୂଳେ ସେ ଅଜୟ ବସ୍ତିଆ ସହିତ ଯାହାକି ନାଟ କରୁଛି ଗାଁ ବାଲା କଣ ତାକୁ ଦେଖି ସହିବେ? ଆମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ତା ନହେଲେ ସାରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବି ନିଆଁ। ତାହା ନହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଶୁଣୁଛ 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 ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ କହିଲେ ସେଟା ଭାଲୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ମାଙ୍କଡ କହିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବୁଝଉଛି। ବାବୁରାମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଶୁଣେ? ରହ ରହରେ ପୁଅ, ଯୋଉଦିନ ଅଳସୀ ପିଲାକୁ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କୋଳରେ ଧରି ଗାଁ ବୁଲିକି ଗୀତ ବୋଲୁଥିବ ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅପା ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବୁ ମାରିକି ତମର ଆବେ ହେ ଆମ ଘର ବିଷୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ରାତିରେ କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ? ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ପୁଅ ଦେଖ ଝିଅ ବୋଉକୁ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଟେଲ୍ ମି ଅରୁଆ ମହାନ୍ତି, ଟେଲ୍ ମି। ନା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଏଇଠି ଦୁନ ମିଶ୍ରେ ତମ ପୁଅ ମୋ ଉପରକୁ ଯୋଉ ହାତ ଉଠେଇକି ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଅପମାନିତ କଲା ୟା ପରେ ଯାହା ହବ ତମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଯାବେ ଦୁନ ମିଶ୍ରେ ଆଜି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନ ନଚେଇ ମୁଁ ଅରୁଆ ମହାନ୍ତି କୋଟା ବିଗାଡ଼ିବୁ ସେଇଦିନ ବିଗାଡ଼ିକି ଦେ, ସେଦିନ ତୁ ମରିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଏବେ ଆମ ଘରେ ବସିକି ସଦାବେଳେ କହିବୁ। আরে অশোক, আরে সকাল সকাল এমতি কাହା সହିତ ঝগড়া আরম্ভ କରିଦେଲୁ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆସିଲୁ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବେନ୍ଦ ଦେବି। ଆରେ ଆସ। ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ତୋର ସେ ରାକ୍ଷୀ କି ନାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଇରେ ଆଜି ତୋର କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ ହବ? ଗାଁ ନାଡରୁ ଶୁଣି ଆସିଥିଲା ଏବେ ଅଡୁଆ ମହାନ୍ତି କହିଗଲେ ତୁ କୁଆଡେ ଅକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଅଜୟକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ ବାପା, ଅଜୟ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତୋର ବୁଢା ବାପା ଭାଇର ମାନ ମହତ ଇଜ୍ଜତ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଲାମ ହୋଇଯାଉ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁନି। ତୁ କଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁ? ଅଶୋକ, ଆରେ ଏଇ ତୁ କଣ ମତେ ଶାସନ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, ଆଉ? ମୁଁ ତତେ ଶାସନ କରୁନି, ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆରେ ଏଣିକି ଯଦି ତୋ ନାଁରେ କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ ଶୁଣେ ସେଇଦିନ ତୁ ଏ ବୁଢା ବାପାଟାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ମତେ ଜେଲର ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପାଇବୁ। ଦଉନୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲୁନି। ବାପା, ଅଶୋକ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାଜି ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯାଉ ବାପା, ଏମିତି ପୁଅ ଯାଏ କର ବାପ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଖେଳନା କଣ୍ଡେଇ ବୋଲି ବଞ୍ଚାପେକ୍ଷା ମରି ଯିବାଟା 100 ଗୁଣ ଭଲ। କାହିଁକି ଆଉ ବାପ ଡାକୁଛୁ? ଏ ରୋଗିଣା ବୁଢା ହବାକୁ କାହିଁ ସଂସାର କଣ୍ଡେଇ ଖେଳେ ଖେଳି ଖେଳି ମାରୁଛୁ? ବାପା हाँ बापा, তুমি ঠিক কইছ, ঠিক কইছ। তবে গোটে ঝিওর জীবন, গোটে ঝিওর জীবন সত্যি যেମିତି ডোরি লগা কণ্ঠেই, ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ତାର ତାର ମନ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନାଚୁଥାଏ, ଖେଳୁଥାଏ, ସବୁ କିଛି କରୁଥାଏ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି।
ଅପା ଅପା ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କାଇଁ ନାଇଁ ତ? ଏ ଅପା ତୁ ମିଛ କହନା। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲି, ମା ଚାଲିଗଲା। ଏ ଅର୍ଜୁନଟା ପରା ତୋରି ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତୋ ଆଖିକୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆରେ ଅସତା ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ମଉସା ତାଙ୍କ କଥାଟା ନ କହିବା ଭଲ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ଅପା, ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୋ ମା ଅଟକେଇ ପାରେ। ଆରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଆରେ ଶୁଣ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ରେ? ଆଜି ନୁହେଁ ଲୋ ଅପା, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ତୁ ପରା ତୋ କୋଳକୁ କୋଳେଇଲି। ଏଇ ପଣତ କାନିରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଦ। ଅର୍ଜୁନ, ସେତିକି ନୁହେଁ ଲୋ ଅପା, ପିଲାବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ସେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଗୁରା ଲେଖିଥାଏ, ତୋ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନଥାଏ। ଆଉ ତୁ ପରା ସେଦିନ ତୋ ଦେହର ରକ୍ତ ବିକି ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲୁ। ତତେ କେହି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। ଏ ଅପା, ଏ ନେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନେ। ଅର୍ଜୁନ, ଚାଲ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଚାଲ। ବାନ୍ଧିବୁ? राखी बांधिलो राखी भी बना राखी बांधिलो राखी बना ନା ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଅପା, ଏ ଅପା, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ନା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତତେ କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ କନ୍ୟା ସାଜିଲେ ନା ଠିକ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ଦିଶିବୁ। ଆରେ ବା, ସେଟା ତ খুব ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରେ ହେଇ, এই শাড়ি কিনিয়া ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ନାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ, ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ରେ? ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ଶେଷରେ ତୋ ଦେହର ରକ୍ତ ବିକି ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ এই ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ତୋ ଅପା କନିଆ ସାଜି ସବାରି ଚଢି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ? ନାଇଁ ରେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର এই ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଫେରେଇ ନେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଫେରେଇ ନେ। ଅପା, ଅପା ମନା କରିନେଲ ଅପା। ମୁଁ ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ ବିକି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ବୋଲି ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁନି? ନାଇଁ ରେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ। ଦେ ମତେ। ଅପା, ଏ ଅପା,
ଅପା କହୁନ ଆରେ ଆଜି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ବା? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅପା କଣ? ଆରେ ଆଜି ମୋର ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅପା କଣ? ମୁଁ କାଲି ଜଏନ୍ କରୁଛି। ସତରେ? ହଁ ହେ ଭଗବାନ, ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖିଥାଉ ଠାକୁରେ, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ। ଚାଲ ନେହୁର ଜୀବନଟା ସଂସାର ମାରିଦେବି। ସବୁ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଲା କେମିତି? ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅରୁ, ପୁଲିସକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି। କହିନି? ଏଠିକା ଠିକଣା ପୋଲିସ ଜାଣିଲା କେମିତି? ଅରୁ ଠିକଣା ତାକୁ ଦେଲା କିଏ? ଅରୁ ମତେ କିଛି କହନା ବେ। ଅରୁ ଦାଦାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରିଛୁ ମାନେ ତତେ ହାନି ଟାଙ୍ଗି ଦବ। ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ଅରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। କ୍ଷମା? ଆରେ ଯୋଉଦିନ ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ସେଦିନ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ସେଦିନ ତତେ ଫ୍ରି କରିଦେଲି। ହେଲେ ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମତେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲୁ। ନାଇଁ ଅରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତୁ ହଉଛୁ ବନ୍ଧୁ ଦାଇ, ତୁ ହଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୁ ଆଜି କହିଲେ ମରିବୁ, ନ କହିଲେ ବି ମରିବୁ। ଏ ଭଗବାନ, ଅରୁକୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଭଗବାନ, ସେଦିନ ମୋ ମାଆଟା ଏମିତି ଭଗବାନକୁ ଡାକି ଡାକି ମରିଗଲା। ଆରେ ଫେରେଇଦେଲା ମୋ ମାଆକୁ। ଶେଷ ଭଗବାନ ମତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦବ କେମିତି? ତୁ ହଉଛୁ ବନ୍ଧୁ ଦାଇ, ତୁ ହଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ନାଇଁ ଅରୁ, ତୁ କହିଲେ ମରିବୁ, ନ କହିଲେ ବି ମରିବୁ। अरु तू सତରେ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସାହି ପାଲଟି ଗଲୁ। ବହୁ ତୁ କୋଉଠି ଲୋ ବହୁ? ପ୍ରେତପୁରରେ ରହି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। କହ ମଳସ ଗଲା କୁଆଡେ? ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜେଲ ଚାଲିଗଲି। ଅଳସୀ କୁଆଡେ ଗଲା କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ, ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ମିଠା ଖୁଆଇ ମତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ। ହଠାତ୍ ଆଲୁଟା ଜାଣି ଦେଖି ତ ଅଳସୀ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ। ମୋ ଏକାଠିଆ ଜେଲ କାନ୍ଦିରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ନ ମାରିବା ଯାଏ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବନି। ନିଦ ସେଇଦିନ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି ଅରୁବ। ସେ ବେଇମାନ ହଜଗର ସିଂ ମୋ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାପ ପରି ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଉ, ସେଦିନ ବାତ୍ୟା ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ
ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅରୁ ବାବୁ ଅଳସିକି ଧରି କେଉଁଆଡେ ପଳେଇଛି। ସେଇଦିନଠୁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି। अरे बुढ़ा साहित्य स्मृति बाबू जीवन रे अनेक रंग आनी दिए सत बाबू जानी बुढ़ा आखिर लुह को ना केबे बची दे पारे ना। ए बुढ़ा ये देखुनु मो अंजलि मते छाड़ी चली गला मु तथापि ता पई कांदुची रे मु तथापि ता पई कांदुची। ମୁଁ ପୁରା ମେଡିସିନ ଧରି ଘର ଗୋଟା ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲାଣି। ତମେ ବେଡରୁମ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? मशाणी मुई को ए बुढ़ा ए देखुनु आकाश को कथा देई ए अभिमानी जन्नटा केमिति बादल कोड़े हजी जाई। ए बुढ़ा हेले अंजन महापात्र अंजन महापात्र जीवन में मेचा मेचा दुख को बाबू से छाती रे जाबुड़ी धरी बंचियो बचे बाबू ए अभिमानी जन्म उपरे से केबे भरोसा करिवनी केबे नुए बाबू ये मेडिसिन खाई दियो तापर जो कथा ने मु जानि छि रे बुढ़ा जो दिन ठु मो माटा मरी गला तू नाना मायार गीत सुनैचु मोठरे हस भरी देचु ए बुढ़ा बाबू तो दुखर कहानी शुणिले ना मु जमा सही पारुनी मु जमा सही पारुनी रे बुढ़ा मु जमा मो अंजलि मो पाखु आसी अंजलि आस आस अंजलि अंजलि आसी देखो तो ए अंजलि आस घर बस आस देखो तो मो अंजलि नुह मो अलसी मिश्र नहीं तमे अलसी नुहे तमे मो अंजलि तमे घर भीतर को आस तमे जदि घर भीतर को न जीव बाबू मु सत कहूची मु आत्महत्या कर देबी हां मु आत्महत्या कर बाबू देखो माँ तमें किसी खराब भावनी गोटाई एक्सीडेंट पर छाड़ी चली गला से दिन तम बयसर जेते झील देखती एमती गपी जाती पागल परी छाड़ बड़ बाबू कौन घरे नहाती हाँ अच्छा रे माँ अच्छा सही मुह सही चेहरा या सहित कथा होला बेलू मो रक्त का शीत उठे ये कौन मो झील अलसी नुहे तो अरे कौन है मते देखि एमिति कहा कथा भाबुचंदी आपनकर निजर लोक के हजी जाइचंदी की अरे माँ से कथा कहिले
ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ହବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମା, ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଉ ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ବାବୁ, ବାବୁ ମତେ ଡାକିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି। ବାବୁ ଆପଣ ଚାହା ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ଅଫିସ ବାହାରି ଗଲେଣି ଯେ? ଶୁଣ, ସେ ବିଷୟରେ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଖାଇ ନେଇଦେବି। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜନକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମେଡିସିନ ଦେଉଛି। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଧୋନି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଅଳସୀ ମିଶ୍ର। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଚାକିରିଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ତମେ ଚାକିରି କରିବ? ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଏ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାୟାମ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ତ ତମର। ବାବୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ରଖିଦେଇ ପାରିବ। ଏ ଅଞ୍ଜଳି ଆସ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ବାବୁ ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ହାତ ଛାଡ଼ ବାବୁ। ଠିଆ ଲୁକ, ନେ ନେ ଶଙ୍ଖ ବଜା 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 ବଜା। बाबा बालुंकेश्वर, कहीं मो पुओटा को पागल सजाई देल? कहीं सी आपण पाखरे की अपराध करिथिला? एडिकी बकटे हेइथिला, ता माटा मरीगला। मु कोन आपण पाखरे मोर पूजा आराधना रे किछि अवहेला करिछि? कहीं मो पुओ को पागल सजाई देल? कहीं बाबू मु गरीब झीटे बाबू, आपण पाखरे चाकरी आशा करुथिले, किंतु मते मिछ बहु सजाई घर भीतर को पठेई देवार मानेटा कोन बाबू? किछि नहीं रे मा, खाली एतिकी तते करिबा को पड़िबो। मो अंजनर स्त्री भूमिका रे तते अभिनय करिबा को। नहीं बाबू नहीं, मु पारिबिनी बाबू। आपण को खुशी रे मु शीतलार धरणा नहीं झरी पारिबिनी बाबू, झरी पारिबिनी मु। काहे की पारिबनी? तमे जतिकी टंका दरमा पाउछो, मु ताटू ढेर बेसी देबी। नहीं बाबू, एमिति चाकरी एमिति दरमा पर जमा भी दरकार नहीं। कहबे तो आपण को घरे सारा जीवन चाकरणी ही सब काम करिबी। हेले देखो, मु तुमको अनुरोध करूछि, केवल मो पुओटा भल हो जा पर्यंत तमे ता स्त्री भूमिका रे अभिनय करिवो। कोन बुझो नाती काई मु का गळी रे अभियानी छियो। एक कथा जे मो बापा भाई साई पड़िसा जानिबे मो अवस्था कोन हम थरे चिंता करि पारुछो। ता माने तमे कोन चाहछो मो पुओटा एमिति पागल होय जीवन सड़ी सड़ी मरी जाओ? तमे कोन चाहछो मो पुओटा आत्महत्या करि दो? हे भगवान, मु जानि छी, ओ भला भाबरे जानि छी मु एनिति हो कहिले मरिबी, ना कहिले भी मरिबी। एने देखो तो छोकी रास्ता रे छिड़ा है, मु किछि भी चिंता करि पारुनी, किछि चिंता करि पारुनी मु। तमरो किछि चिंता करबा दरकार नहीं, जहा करबी मु करबी। डाई बाबू, आपण मते धन सम्पत्ति लोभ देखै विचलित करि परिबेनी। मोर टिकिए सेबारे जदि सानो बाबू भलो हेइ जिबे ताले सेतिकी मो पाई यथेष्ट। तामाने तमे मो प्रस्ताव रे राजी? हां बाबू।
अरे शिव अरे धाई आस रे बाबू हेलो बाबू अरे झीलटी मो अंचल स्त्री हेबा राजी जाइछि ताको घर भीतर नहीं जा बाबू सब कामरे साहाय्य करिबु हाँ बाबू आ ताको घर प्रणाली रे सब किछि सिखाइ देबु हाँ बाबू नहीं जा ताहले आम स्थान भल हो जिबे अरे हाँ बाबू मो अंचल निश्चय भलो होई जिवो आस मा हे मा घर को आस हे चाकर शिबू हमको सबू काम साहाय्य करिवो घरर नीति नियम आदर्श सब बुझाई दब आस मा आस घर को आस मा মনিষ খেলুছি খেল बाबू मोर निहाती 10,000 टंका दरकार बाबू निहाती 10,000 टंका दरकार ठीक अछि तुमे गला बेले मो क्यासेट ठो 10,000 टांग ले लियो ओ सुनो मो पई कबे चाण करि पारि परयो गुड मॉर्निंग सर अरे अजय गुड मॉर्निंग तमे दिल्ली जीवार थिला ना कोन होला सर आपणकर चेक रे किछि सिग्नेचर बैलेंस ठीक अछि चेक बुक टा हम सिग्नेचर करबो हाँ शुण मिस्टर मस्तिया सर गोटे झील मो अंजन स्त्री होगा राजी हो जाती निहाती 10,000 टଙ୍କା दरकार मो कैश काउंटर पेमेंट दे दियो ठीक है सर मु सांगे सांगे नहीं आसছি अंजलि भाउज संपत्ति अधे शेयर भाग मागी वकिल नोटिस पठे भाविला बेलू मो मुंड कौन अरे से विषय चिंता कर तोर आदौ दरकार नहीं जहाँ करवा कथा मु करबी हाँ शुण गोटे झील मो अंजन स्त्री होगा राजी हो तो कंपनी काम शीघ्र सारी मत देखा करू मिश्र जी अलसी हौ कि अंजलि हौ सौभाग्य महापात्र ए समस्त संपत्तिर मालिक हेबी मु समस्त मो इशारा रे नाचिबो इट इज माय प्रॉमिस बाबू बाबू चा करिबा पई मते टिके समय हेलानी तमे कथा मु अनल महापात्र सेदिन अच्छा तमे भाविच ए अंजन भाई को बाहे गला परे तमर सबु पाप लुचि जीव आस अरे आस যেতবেলে শিকারটা মু নিশ্চিত ভাবে করিবি আস नहीं আরে তমুকু নেই মু অনেক স্বপ্ন দেখেছি তুমি মোর তারা ফুল
ଆସ ଆସ ନା ନା କଣ ଆଉ ବ୍ୟାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରିଚୟ ମାନେ ଅଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଉଜ କହିବି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ठीक बुझी पुराना स्मृतिर संतकरे कलंक बड़ी नुआ संसार गढ़िबार स्वप्न देखुछु तमे मते भूल बुझुछ। मते विश्वास करो मु एठी अजल बाबू को स्त्री भूमिका अभिनय करूची सत, हेले मु एबे भी तमरी से प्रेमिका अलसी ना ओ प्रेमिका अलसी 10,000 टंका पाई मो प्रेम को अन्य पुरुष पाखे बिक्री कर दी। कथा थोड़े बुझे चेष्टा करो। ए मो ना धरी रखना पापनी तू गोटे कलंकिनी गोटे बेश्या गोटे नष्ट चरित्र। मते थोड़े विश्वास करो मते थोड़े। विश्वास करी मो भरी सरल विश्वासी मनुष्य सहित तू एमती कंढे खेल खेलु कहीं मुझे ते कोठा गाड़ी बैंक बैलेंस दे पार नथांती गोटे सरल मनुष्यर हृदय तो नहीं पारती गोटे सरल मनुष्यर विश्वास तो नहीं पारता तू ए डालू से डाल को बुलुवा गोटे रंगहीन चढ़ई जार की मन नहीं हृदय नहीं किछि नहीं। सुनो अजय मो कथा थोड़े सुनो। चुप कीप क्वाइट। दुनिया दुनिया
ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛ କାହିଁକି मते कहीं बुझा दरकार नहीं से अंजन महापात्र पाई हाथर संख्या मथा सिंह पछी सारी माने ता पाई कहीं संख्या सिंद्र पिंधे पारिबेनी तू थरते चाल अपा देखि आसीबू से केमती दिन राति पागलंग भली अंजलि अंजलि होई घुरी बुलुसंती देखो मो कथरे मुंडो न खेले तू तो बटे चली जा मान हेलो अपा बापा कथारे पड़ी तू निज जीवन टाको जाली पड़ी दे ना तमने तू मते नीतिबाणी सुनाउछु नीतिबाणी नुहे निराट सत्य रंगीन प्रजापति रो मन ए फुलरु से फुलरु उड़ीगार महक ताको पागल कर देई थाए आ फुलरु महक सरी गले से आपे आपे गछरु झड़ी ताले पड़ी जाए सेते बेले से देवता गला लागि पारे ता न होले आउ मुह संभाळी कथावार्ता कर न आ ता न होले कोन करिबू बड़ सान बोली हुए तो तते मु किछि कहि पाउनी नले थापड़ मारी शिखे देई थांती विवाह पर बाप घर न रही सासु घर रही के स्वामी सुहाग पूजा करबा उचित मु होपलेस हेले तू होउ यूजलेस सान बोली हुए तो मु तते किछि कहि पाउनी नले थापड़ मारी शिखे देई थांती बाप घर न रही सासु घर रही केमती स्वामी सुहाग पूजा करबा उचित कुलांगार ये भाई पप्पा मरीनु साटी बंचीचु बापा को एल्बम रे मिसिबो के कुलांगार पहिला एल्बम रे मिसिबो सो से दिन तो प्रधानर झियो को पोखरी तुटेरे कोन कहिलु जे गाँ दंडे 11 टंका मु जोरीमाना देइथिली मिश्र बाबू को आखी माइलु जे कुलांगार फेर कहू आलम माने मिसिबू अरे गाँ चारिपटा परा सभापति मते आठेगी उलेइथिले अरे कुलांगार अरे से जो किए गिरे से जिया नुहे बापा एल्बम हीरोइन इलमो बोला नबिन बयसी बाळाको हेडी डेम्पो भाई ए तमे एठी के आसीबा ना मु पसीबी ए बहु नहीं भीतर को आसीबा दरकार नाही आओ सेठी था मु जाई की पहुंचुची ठीक अछि शीघ्र आसा इलमो बोला पहुंची बाजे मु तारा आसुची बापा इरे हनेइलो हरे कुलांगार तू बापा देखुच बापा तुम सामने डेपो मते केदी व्यवहार करूची जाउजे समुद्र पे ये घर छाड़ी कोड़े पळे जिवे छाड़ ता कथा भाबिला बेलू तो माटा ऊपर मोर काई बहुत संदेह जणा पड़ुची तमे ठीक कहिछ बापा बोऊ मला परे साट चेंज कला भलिया तमे स्त्री बदलैबो आउ अप्पा से स्वामी बदलैबो आ मो एल्बम हिट होबा पई मु जदी गोटे हीरोइन बदलै देली कोनटा बे दोष होय गेला देखुच बापा तमरे सामने से मते केमिति कहू देखुच खाली बापा को नुहे तत्ते भी कही रखुची सुन नारी मनरे स्नेह प्रेम जागिले से अनेक रूप रे पूजा पाए जदि निया होई अन्य को जालिबा को चेष्टा करे निजे जली पड़ी छारखार हो जाए आसुची बाय तमरे टेम्पो कहबार अर्थ मु बाहाई साल पर मोर कोने घरे कोनसे अधिकार नाही नाइलो मा कथा सबू छाड़े आगे मत कहलु अनल महापात्र को तो हाथ मुठारे एमिति बांधी रख
सौभाग्य महापात्र सबुतक संपत्ति आम हाथ मुठा को आसीपर देखिबू तोर सबु किछि ठीक हे जीवो तमे देखियो बापा मुझे तो अभिनय करी से सौभाग्य महापात्र रही परिबो आ संजन महापात्र तीर तीर ही चलिबो आइलो मां तू एते उत्त्यक्त हनी तू स्वप्न को साकार करबा गले तते टिके निर्दिष्ट उपाय करिया पड़िबो हेटी अनल बते आसी गला एबे तू ता संगे कथावार्ता होता मु ताले आसुची हैला मु ताले आसुची ए अंजलि आज समी संखा सिंदूर छाड़िए समाज गोटाए घुणार माइल खुंट पालटी अनल मो भितर थिबा निश्चिक प्रेम प्रतिच्छेद मते केवल अहरह जंत्रणा दे चली सतर अनल तो प्रेमर किति भी अछि के जानी गोटे मुहूर्त तुमको न देखी मो रही पारे मो आखि दिटा केवल तुमको ही खोजी बोले केबे कृष्णा नईर बाली तो ठारे तो केबे चांदी लाते तो फेज सत जन प्लीज अनल मो पारुनी अनल तम प्रेमर स्मृति तुम मते कोळेनी अनल प्लीज अनल प्लीज गंजली तमु नहीं तुम अनेक स्वप्न देखी पुणे जनर रंग बदली जा परी तुमको भाभी मो रंगटा आज बदली हेले किछि नु अनल तुम छाड़ी मो गोटे मुहूर्त भी रही परिबी हेलो माय डियर स्वीट डार्लिंग गंजली अच्छा कहलो ओकलो नोटिस पैसा पर मामा श्री कौन कहले ओकलो नोटिस पाई सारिया परे अरे मामा श्री सीधा सीधा मोर ना करी देले तेबे कोन हबो नलो अरे शेषवा अजय बस्तिया पई हमर सब प्लान प्रोग्राम गड़बड़ हो जाई खाली सेति दिने अजय बस्तिया अरे सेटा पुनी की अरे हम कंपनी रो कैशियर से कुडिया नुहे ता प्रेमिक अड़सी को मध्य नहीं अंजन भाई रो स्त्री सजई देछि और यदि प्रकृत रे अंजन भाई भल हो जाए तार हमर सब स्वप्न भांगी चूरमार हो जीवो ओ नो नो केवल तमर कथारे पड़ी मो अंजन कहरे व्हाट हेले आउ नो से अंजन महापात्र जीवन पाई ए अंजन गोटा नागिन पलटी जीवो जोहर बाली नागिन अले तुम गोटे काम करि परिबो से अड़सिया अजय बस्तिया मु केबे छाड़ीबिनी तुम गोटे काम करि परिबो कोन तमे अजय बस्ती को मैरिज करि परिबो अरे ना नुहे हो भविष्य को लक्ष्य करी मो एक कथा को पूरा को नहीं न पारिबी न पारिबी न मानिबो ताला हम गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब चली जीवो प्लीज नो पारिबी न पारिबी नि अरे ना नुहे अंगरी हो करो किंतु इकड़ा केमेते संभव तमे अजय बस्तिया को बा हबो कानारे शंका सिंदूर पिंधिबो ले तमे मो ठारू सब किछि पाइबो माय स्वीट यार चलो ना एक दूसरे की छुट्टी है जो व्हाई नॉट अनेला इरे हनेला
କ'ଣ ଏ ଅନଳ ହଁ କୁହ କୁହ ମୋ ପାଉଣାଟା ପରା ବାକି ଅଛି। ପାଉଣା ନେବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ନା এইটা ତ ଦାନରେ ଗଲା ଆଉ ମେନ୍ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିବନି ତ ଦାନ ପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ତମର ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନାଇଁ ଯେ ହେଲା ଯେ ହଁ କି ମୋ ଅଞ୍ଜଳି ବିଷୟରେ କିଛି ତ ସାର୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବି ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ହଁ ଶୁଣ ମୋର କମ୍ପାନୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଅଞ୍ଜଳି ବାଏ ଅନଳ ମିଶ୍ରକୁ ତ ହାତ ମୁଠାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଯାହାକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତୋରି ପାଇଁ କେବଳ ଜୁରୁଥିବ ଖାଲି ତତେ ଖାଲି ଜୁରିବ ନା ବାପା ତାଠେ ମୋର ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପାତ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେଇଲା ଆରେ ଝିଅ ତ ନୁହଁ ମୋର ଗୋଟେ ହୀରା परिधान शूलं वुशुण्डे शिर शङ्खं सन्ददधिकरैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषा आज सकाले 2 ट्रक सालानी गाड़ी रामजी कंपनी को पठिया जाए सर पुराना मेडिसिन दिया रे न्यू पैकिंग है मार्केट को सप्लाई कर दिया अच्छा सागा आज पूरा कंपनी रे नूतन कर्मचारी मानकर इंटरव्यू दिला हाँ सर प्राय 20 जन कैंडिडेट अप्लाई करछन्ती अरे प्रथम एप्लिकेंट किए कांचन दास डाकी कोन सर से तो केबेटू आपन को अपेक्षा करिसंती सर नमस्कार सर सर हरि ओम मो भारी असे झियोटी सर आपण दया करी मते घंटे चाकरी दियंतु केते पाठ पढिछ बीकॉम पास करला परे कंप्यूटर कोर्सटा भी सारी देछि अच्छा घरे तमरा सब के अछंती घरे मोर केही नांती सर एता बड़ा दुनिया रे मु एका ही जाईछि किछि दिन हेला बापा मते छाडी आरो पारी की चली गले आ विधवा माटे थिला जे तारी आशा रे मु बंची थिली हेले से भी मते हाथ छाडी सब दिन पई चली गला सर एता बड़ा दुनिया रे मु अनाथ नहीं जाईछि सर एता बड़ा दुनिया रे मोर केही नांती आपण मते दया करे चाकरी खंडे दियंतु सर आ मोर किछि दरकार नहीं ऑलराइट
अरे प्रथम कंपानी रे चाकरी करबा को हेले सार को मन कथा बुझीबा को पड़िबो ए माने आवश्यकता अनुसार किछि दबा को पड़िबो माने सार मु कोन कहउतली कि मो पाखरे एमिति कोन अछि जे मु आपन को लांच देबी अरे नथाओ मो तुमको सबुतिरु फ्री करी देबी माने माने आपन कोन कहउछन मु बुझी पारुनी और दरकार तमरो ये देहटा आपण एमिति कोन कथा बार्ता कहउछंती मु भाबितली आपण को पाखु चाकरी करिबा पय आसीबी हेले दरकार नै मरे चाकरी दरकार नै मरे एठी रहिबा एई मुहूर्त रे जागा छाड़ी पु चली जिबी हो काहे किलो तो करतो सुंदरे ए कंपनी रो तारा ओडा रे जी आसीचे से केबे खाली खाली घर को फेरे ना नहीं मोटे दया कर आपण माने छाड़ी दियो मोर चाकरी दरकार नहीं नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कलाश घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल सुरक्षणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतम् आपण हे कोण कले सर गोटे निरीह आसे जीव बपे शेषरे आपण मो जीवनटा को नष्ट करि देले काहे के सर काहे के आपण मो सर्वनाश करि देले हेले मु के तो छाड़ीबिनी तमरा सब कथा मो कर्मचारी माने को जणाई देबी आ समस्त को जणाई देबी जे तमे हो जगुडा शैतान तमे हो जगुडा बेईमा मनीष तमे गुडे नर राक्षस एबे एई मुहूर्तरे मु समस्त को सब कथा कहि देबी हरिओम हेलो जानु जा ए कंपनी रो समस्त कर्मचारी कहि दबो ए अजगर सिंह गोटाए माइबा मेडिकल नहीं जीवी इरे अरे लोक
ଲୋକଟାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ଝିଅଟା ଚାଉ ଚାଉ ମର୍ଡର କରିଦେଲୁ ଝିଅଟାକୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର କହୁଛି କଣ ନା ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ମର୍ଡର ମୁଁ କରିନି ଏଇ ଯେ ତୁ ମର୍ଡର କରିଲୁ ଆରେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଝିଅଟାକୁ ଚୋଟ ମାରି ମାରି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ସତରେ ତୋର ପରା ଖଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ର୍ୟାକେଟର ଲୋକ ଚାକିରିର ବାହାନା କରି ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କର ତୋର ଯେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଅଛି ଚିତ୍କାର କରିବ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହବୁ ତୁ ଏ ମର୍ଡରଟା ତୁ ନିଜେ କରିଛୁ ସିଂ ୟୁ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ତମ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିଆ ଖଣ୍ଡାରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବୁ ତ ଶଳାକୁ ସବୁତକ ଗୁଳି ତ ଦେହରେ ବର୍ଷେଇ ଦେବି ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଘରକୁ ପଳା ଜେଲରେ ଘଣା ପେଲୁ ରେ ପୁଅ ଘଣା ଠିକ ଅଛି କକେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାହସ ହରେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସତ୍ୟର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ପରଦାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମର ଏ ଶାସନ ଆଇନ କାନୁନ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତ କରି ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ আরে ডেড বডিটাକୁ ନେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଗରେ ପକେଇ ଦିଅ ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର ହେଇଯିବ ହନେଇଲ ଆଉ ସେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଟା ଥାନାରେ ଗଣା ପେଲିବ ଗଣା ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଏଥର ମରିବ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଅଜୟ ସିଂର ମୁଡ଼ିଆଣି ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଜେଲରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣା ପେଲିବ ଗଣା ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଟା ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତେରିକା ସ୍ୱାଟି କହୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କହୁ ସବୁତକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପରା ଆମରି ହାତରେ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଯାକ ମଦଭାଟି ଗୁଡାକୁ ସିଜ୍ କରିସାରିଲେଣି ନାଇଁ ସେ ଅରୁ ଦାଦାକୁ କହି ସେ ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ଏ ସାରା ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରର ଭଉଣୀ ଅଳସୀ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁ ହେଲେ ସାରେ ଅଞ୍ଜନ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ହବ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପାତ୍ରର ମୂଳ ଦୁଆଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଚୁରମାର କରିଦେବି ଆରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅଶୋକ ମିଶ୍ରର ଭଉଣୀ ଅଳସୀକୁ ମୋ ଚାମ୍ବର ଆଡେ ନେଇ ଆସ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଳସୀ ନୁହେଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଭଳି ମୋର ଧ୍ୱଂସ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ଆଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ରଟା ଆରେ ଗୋଟାଏ ପେଡିରେ ସାଇତା ସାପ ଆଉ ନେଉଳର ଖେଳ ତା ପାଇଁ ଏମିତି ବିନ୍ ବାଜିବ ସାପ ଫଣା ଟେକୁଥିବ ନେଉଳ କାଟି ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦବ ହରିଓ ଏଇ ତ ଖରାପ କଥା ସାର୍ ସେ ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
दुईटा ट्रक को सीज कर देइछे केवल सेटिंग नु सर हजाई मंत्री मामला रुजु करी हम राष्ट्र को लगा कर देइछि इन्स्पेक्टर अर्जुन मिश्र तो मो छाती रे निया लगाई देइछु माने अरे चित्रगुप्त पांजी रे तो मरण डेट मु फिक्स करी देइछि इन्स्पेक्टर कार কথা मानुनी सर से केमिति घाइला बाघ परी आवा पछे लागे पड़िछि अरे इन्स्पेक्टर अर्जुन मिश्र घाइला बाघ होले ए अजगर सिंह गोटाए महाबल बाघ अरे ताकू पंजा मारी रक्तात कर देबी रक्तात से महाबल बाघटाकू ए इन्स्पेक्टर अर्जुन मिश्र शिकार न करी छाड़िबनी अजगर सिंह वेलकम वेलकम इन्स्पेक्टर दादा अरे ठिया हिच कोन इन्स्पेक्टर पई किछु गोटे सुविधा करी दियो थाओ एते रेस्पेक्ट मोर दरकार नहीं तमे मते चिनी न इन्स्पेक्टर अरे इलाका मोर मु एठी जा चाहिबी सैया हबो अरे मु चाहिले 5 मिनिट रे कोला को धळा आउ धळा को कोला करी दे हरे ए थाना रे जॉइन करबा करू मु तो विषय रे सब जानिछि अजगर सिंह इन्स्पेक्टर आज मु तो मेडिसिन फैक्ट्री को सर्च करिवि केवल सेतिक नुहे मेडिकल मेडिसिन सप्लाई करी मार्केट को सप्लाई करी आओ तो नर्सिंग होम रे भ्रूण हत्यार अभियोग नहीं पुलिस रे संदेह रे तो ब्लैकमेलिंग स्मगलिंग रे भी सब पुट अछो आओ पाते आगे वो तो मु तो फायर करी ठीक अछि इन्स्पेक्टर ठीक अछि अरे हमको संदेह करूछन तो करतु हेले मो मेडिसिन फैक्ट्री सर्च करबा करू सर्च वारंट आनिचंती तो व्हाट माने बिना सर्च वारंट रे मो मेडिसिन फैक्ट्री सर्च करि पारेबोनी इन्स्पेक्टर अरे जा तो डीएसपी समस्त को कहि दबो ए अजगर सिंह गोटा स्मगलर ठीक अछि आज फेरी जाउछि दिन आसीबो सत्यर आखि खोली जीवो आ से दिन बीच रास्ता ऊपर तते घोसाड़ी थाना हाजत रे बुगरी आसुछि अजगर सिंह बाय हरि ओम इन्स्पेक्टर चली गेला सर ओटा के आते तुम सर साला को हानि गड़गड़ कर देबे थाऊ अंडरी पो थाऊ सोला गोटाई सामान्य इन्स्पेक्टर तुम आगे भाषण देई गला किछि करि पाइलोनी जाओ से सोला इन्स्पेक्टर बायोडाटा संग्रह करो इन्स्पेक्टर अर्जुन मिश्र सौभाग्य महापात्र ए अजगर सिंह रो ए गोटाई टार्गेट एले अशोक मिश्र जियो अळसी अरे मो फूल बगैनार फूल रानी हेबो फूल रानी भूल कहिले डैड आपण केवल फूलर महक को अनुभव करिसंती हेले ता कंटार आघात को केबे आपण सही नांती तू एटिकी काईकी आसे जे जीवनर मूल्य बुझाइबकु अंकिता कोन डैड काहेकि कोन पाई डैड कोन पाई लोक मानक सहित एमिति कोंढई भाबरे खेली चाल आपण कौन हला तू मते उपदेश देउछु नहीं डैड मु आपण को उपदेश दउनी मु परम कहूची ए कला बजारी दुनिया रो आपण ओहरी आसंतु डैड कितु डैड सेदिन दसु रत्नाकर वाल्मीकि साजी थिले आपण जतबेले निज भूल बुझी परिबे सेतबेले किछि नथिबो डैड किछि भी नथिबो अंकिता
ରଖ ଅଙ୍କିତା ଏ ଅଜଗର ସିଂ ହେଉଛି ଏ ବେଆଇନ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ। ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତଳ ପାହାଚରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଭାବନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ ବି କଳା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଡ୍, ପାଣି ଜୀବନ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ, ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ପାଣି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ। ଅଙ୍କିତା ହଁ ଡ୍ୟାଡ୍, ମୁଁ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବି। ଅଙ୍କିତା ହଁ ଡ୍ୟାଡ୍, କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାଡ୍? କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା କାହିଁକି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଡ୍ୟାଡ୍, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଲି ଗଡ଼ଟା ଠାରୁ ଆହୁରି ତୁଚ୍ଛ, ଆହୁରି ହୀନ। ଅଙ୍କିତା এই থরক পাই মু তোতে ক্ষমা করদেলি, বাট নো মোর এগেইন। হরিয়া हे महाप्रभु, मो डैड को एमिति दुर्नीति देखी मु ताको झियर परिचय दबाको मते घृणा लागुची, घृणा। লাগিলা ঝটকা লাগিলা সকল তীর্থ গোচরণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে? তবে তবে এই তো খারাপ কথা। মু অনল মহাপাত্র বহু দিনর অপেক্ষা করিথিবা তমর আউ জনে প্রেমিক। ও তবে তাহলে হউছো সেই অনল মহাপাত্র, মো ড্যাডি को দুর্নীতির আউ জনে বন্ধু। অঙ্কিতা এই তো খারাপ কথা। অঙ্কিতা তুমি চাকরি ছাড়ল, খুব ভালো করল। আই লভ ইউ অঙ্কিতা। ডোন্ট টাচ মি। এ অঙ্কিতা তোমাকে তম প্রেমକୁ ঘৃণা করে। এই তো খারাপ কথা। আরে তুমি সিনা ঘৃণা কর, কিন্তু মু তোমাকে প্রেম করে। মো মন্দির পুষ্করিণীরে তুমি পদ্ম পসরা আস, রঙিন প্রজাপতিটিয়ে হই মো মনর প্রেম নদীরে থরে বহি যা। আস ডার্লিং আস। এই ননসেন্স। এ অমলকা হউজি গোটে সোনার হরিণ। পাইବାକୁ ହେଲେ তোতে 7 জন্ম নবাকু পড়িব। এই তো খারাপ কথা। মু অনল মহাপাত্র কইବାକୁ গলে ওটা ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণ ঠারু আহুরি বি ভয়ঙ্কর। যাহা জানিବାକୁ চেষ্টা করে এমতি জানি বলি ধ্বংস করিলি। শুন অঙ্কিতা, অনল মহাপাত্র সাথে চ্যালেঞ্জ দিলু। হ্যাঁ অনল মহাপাত্র, এ অঙ্কিতা ভଳି গোটাই সুন্দর হরিণীକୁ পাইବାକୁ ହେଲେ ততে প্রথমে তো প্রেমর স্বীকার করিବାକୁ পড়িব। ଆଉ যদি স্বীকারে রাজি ন হই বেশি ফুলেই হুয়ে তাহলে ও ভই গোটাই বাঘর শিকার হব, বাঘর। এই তো খারাপ কথা। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତକେ ମଲା ପରେ ତା ଭଉଣୀ ଗଲା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବ, ପାଖରେ ବସି ଗପିବ। ହେଲେ ସେ ଶଳା ଦେଖ ମହାନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଭୂତ ପୁରେଇଛି କେଜାଣି। ଶଳା ପଚାରିଲେ କହୁଛି କଣ ନା ଆଲବମ କହିନି ହବ ଗୋଲାପ।